Praise the Lord. Hallelujah. Orafo medenchia free ene radi Yesu Kristo ho. Emma obi biara a oritie me. Efra me ohotivni ba Grace. We Rosalina Bankwa Evangelistic Ministries. Ene de radi asem erebrewi. Enura August 14th. A Monday. Eradi asem a eba me nchen. Ena menewo erichi. Na the way na nyambi esi di ade no akase ye de hama ena ne bomitrim kona ko ka kire wo ko na ko bomi makoko osi oba bia we oyire nko ade a osi ema nyina yemu na yenni yenkununum ni. All women must honor their husbands. All women must honor their husbands. Emanina yemu ni yenkununum eni. Orofo me no ka say mitia me ya. Me ba ko fa code abremi. Na so bintimi nkoda no pay. Unless it's a kanya mi asemi odi amami. Because man ka nightmare no cry me nyano. Mintimi enye yenhwe bibi wo Bible nim. Yemfa ntoto nsem bi anyame. Eneme kayo. Proverbs 31 verse 10 to 12. Mebusem etie du asabako. Imudu kusidu dumienu. Who can find a virtuous and capable wife? She's more precious than rubies. Her husband can trust her, and she will greatly enrich his life. She brings him good, not harm, all the days of her life. Mebusem etie du asabako. Imudu kusidu mienu. Oyepa, why na obenya? Nso ne boy sene hwene pa kra. Ne kunu akoma dane so. Na siade ade nhia no. Oye no yie na onya no boni biara. Ne nkwa na nyina. Ne kunu akoma eda no. Odofo oniaba mpanyifo mo amoti semi age mo a manyisimu. Ebia na insemi adebia da nyamedi suma mi dibe ebia because we su konoma wudi na anim. How dare you come and advise me? Oh, me worry now cry and ebia what now worry as 40 years 30 years 35 years 40 something years me know sa age no nanso mame mampanyi mini aba uti semi age wa chemi kakra wa me so manyisin wa fe na wo ba be ware nyame asem na yete no otimi fa onipa biara anase verse biara ama ne ho kwan se eden emfa so enti me ma asem nye se oh nye u bishop nye prophet udifo bi na eka nye usofo bi na eka dia ene de rei ka dia mentimi mfa nya adwuma bisra wo nyame mu sa ubetie Awurade asem Yesu simi de me meka osi de oye ni dwan bia obi oye Yesu dwan bia otini nia otise Awurade ne ne kasa na osi safri na kwambo ne ho osi emani bebre na akojani bebre na wonan si ejane kwano so a wokotom enti yamfasa akokoboy eyayem hihie akokoboy because nura na akase the you see say all women must honor their et say hama ye di bometikosi pan enti time kra no be say me koka no na say e di mam na satana me code na start ya say me di mu be bi enjina me say Awurade me srew e say me timi da kakra me ni kra ya me ya me minim su ya me ya enti me ko fa me ma free school ba me ja akodai nti etwema se nyame doye ema nyame odoye Satan tanye ba nyame de odoye ye na Awurade Yesu Kristo odoma papa odoye na opese ogiye opese oye den ogiye osi oye pa why ne benya ne bo ye den se ehwene pa nti wo ye oye pa osofua. Daddy, praise the Lord. Safo kron na wabu mu asia masofo. Bishop
Archbishop Odifona na wa koto prakope wa koto utinyina ko fam koto me ma me kan krama ho brase wa koto apomu ase nanso ukunu de waye watisika akutua wuti sunsa na asemi nyamisi okasa kire wona waware aware papa enya mu amote microphone mu kunu nya sa aware en ko sa aware ni de entwa yie ewo nyame anim wa wagya ukunu akware obi kunu wa unsu unware dana wudi obi kunu achi wa obi egya ne yiri aba be faw awa be hunu kure nsu da so te hu enya wona me ne wo kasa mumu sa aware ni de Kristo anim nya aware papa bia na enwura na hini emuso enya aware ho asem aware gya ye ho asem na meka na emum no me pese nipa audience no target audience ni hu mu amene mu kasa mu ekununum no akoye mu hu ade papa na busunya afani na afami no na ade atum se mu ware mo ya warefo wo manim eno na nyame ade atum eno na bible no ma yeti ase mu na nyame ne mo kasa ye na nyame ne ye kasa o se ye din kununum ni na ye buo edi obuo ni die nyinara ma wo Beijing Women's Conference, women's right, I know my right. Jezebel spirit no. Jezebel na abetina yemuna yemu yenkununum be biara yemfa ni die biara emom no. Awurade Yesu ene ye kasa. Ye de ahobrase nyinara esre ye ma menum nyinara. Sire nuanu ma nyinara. Se Yesu se emfa obuo ni die ma yenkununum. Mami, ma baby a wokra no ebe spend eternity. Say ye eternity ya eko nyame nchen. Na say eternity wo oja enumuda. Erade de ye pa maye. Nanso o si o sre ye say yemfa opa. Yemfa ono no pe no. Yenya ye pe ma no yemfa ono no pe no. Na ya anyira ye nya dankwa. Say waye ojebia sa nyame ya osofu ne bishop no prophet ka chose oyo odono sa odonya nguponyi waye ojebi wo a wona we ni won kunu no muni orofo Yesu se min kan kire wo se min kan kire me ho ene wo se ye ntimi medi wono Kristo ni ye ya kon kire ya bre ho se already hu mi mai mobo hu mebusu emu bu untimi en sai wo kunu hu mane ho se when ni wukunu nia esa se Kristo eni asorinity na asori mu no yenwura nom eni yenti yenkunu nom mo ni yenti and you can't jump protocol untimi ndidi wukunu atam untimi enkasa nanim anyhow obitimi boni krudi Eric ni kunu ni di Erica ja Eric na mira Eric na Daddy Eric said ye wo ma be friend Daddy Eric efe eye nyame ni no so oboni din to ase Eric Bedu se nipa no adi kwaku a he kwaku wonti ke body ke ya shorting din bi enye buo kiti enye nyame ni so kiti se ade enso na ni bia so nwura na hini mimma se me beka cho se madejo hu ko hell na emum no o se binim nas nice kwan so ko hell nti no so se twa U10 twa about 10 in tamara in tentem so wa u free ukunu anyhow enne ya enkwagida na bia ma se no kware wuti ko wukoto dwenim sre nyame boniface na ko renim sre ne boniface se wendi ni e wo kwan ya wo fa so frɛ no obitimi frɛ braya frɛ ni kunu ti se onya wo brada se wo ne wo kunu no ntem ti sen mu ye more than nuanom mu ye more than nanfo titru no oye wo kunu oye wo wura oye wo ti wo kan 1 Peter 3 1-6 hona osimunye ti se Sarah a odi ahobrase nyina so efra ni kunu mi wura
So be a ura to say master, or to say manager or chen manager, or your supervisor or chen supervisor. O husband no, ura no, ukunu no, or chen supervisor now. U trying to push where Jumana win. Ebiana where Juma we Esu sin ukunu. Ebia oji peke sie sin ukunu. Enu emma right bia emma wa kwenye bia se kasa ukunu nim rough boni din to ase kasa kire no aware no eche so many years na mabaye familia mu ho antino I had to say onua ni adafo but still oba ope heaven akopano or you papa ope heaven akono so we heaven in viewer enye wa ho siesie mu keke o enti e man na o mayiyi wiase ne ma free wo mo ho se me boduku wo miti so akonyame anim me sha ataria esimi na ase e platform mpu akonyame anim me nsha ataria me nofu ho begu ho me yi wiase japade bi afiri me ho na me blichi amejai odofo se oyi ni nyina afiri wa e wo se usuba so sesa because untimi nya virtuous were outside what dressing modestly and soon subani de kon chen momone to asamba kuma ura na eso fa ni tin ko hwedem on fa ni ti den en ko hwedem to tiki answer manu busa wasema o chawa sem eno so ye den obia oyo yire untimi from ho oyire papa na ema tisani na nso no mpa ye no eni Yesu ni mbakokra enti no you be wondering na ma bompa ye tinyame wonte di ukunu ni mami Awurade ojina humabro nyina so srey odoye o se ye ni ye nwura no mu ni ye mbu won se oni ye nti uni ukunu muti se roommate rent time so no bia de ne rent abeto oye adwuma so ye adwuma usika kora so sin no ti wonti min kire wo de ye upe heaven yakọ sister auntie mama upe heaven yakọ mami penyi mini abaketwa upe heaven yakọ se heaven eye obuta ye dia eni yemi de Awurade hu mobro srew embu sofu enya ukunu ena minka se eni usofu ni but untimi endidi ukunu atem timi mboni dimbra kwadwo na wako fresh of daddy untimi emfre ukunu din ke braya yaw this say dimbia upebia sugar honey maka sugar honey pie and obi amfo bi anya hwi wo fie before western culture obi ambu obi ensu obi a wa hani na mayo se woni ni nyina ye pe se woni ni nyina mpo ye age ba kokora na ye wo ma bia na wo chen wonkunu no mpanyi mpo ne o chen wonkunu no mpanyi ensu se wo de obuo ni die ni ferie ema wonkunu wonchen won wate wonchen won nti mu se adwini bia na motive bia wodi eye wukunu ni sa no na me de beba temu mama sami bebua waten na emum nyame asem eyi nten e wo do kwanhye mama mi muwa waten yu na emum Awurade na pese ono wo kasa se be yi a ba bia wo nan si na de wo ko hell obetene e wo do kwanhye de wa ba ni hai kesini mu obenya dan kwa eni awiye dan kwa eni awiye nti yendi ye kunum ni yendo emfa woni suban o danadi ye na ye the peacemakers ye di asumdue awore ne begu efriye yese efriye mpo ejina yenso ebejina so ejina yenso ebetimi aka bomu ejina yenso entimi anye yenso entimi aka bomu yenso ejina yenso ebia bekese sister wo de wonim de wo keka ma ye mafamu de nyina me di buoni ni die amano ma yese nsu still di o ya no ye
Yebeko so aya kosi ye wudem till death do us part. Mama, the uye na bema nani nsono. Yesu se mi kanto se koswara ye kosi de wudem ubeka wonsa atwere mubu. Eho no bema ummo oyire pa no kwafo. Oyire pa no kwafo. Enam de we atia udi tia wukunu ntinu. Your kind of verse, see, her husband can trust her. Ukunu osru okwa eduma kro mpe so be fie. Se time no be so ma na be fie na ne yam hihye no. Na ma tia ukunu. Ma bi kro timi yi wo sabo wo ukunu. Hey mama, sister, o pese he ukọ heaven. Me kasa kire wo na o pese ukọ heaven. Se heaven aya obotaya na wote sa amre yo no mu a. Eni efreye. Free ministry Friday bia ye deliverance ni no mompaye na Jezebel honhom entutu ntentem na heaven entimi nya wo chefa sa suba ne die enwura nyame ahinim oyiri bia onfa ni die emma ni kunu bia na wo yo ba fe na be ware obaba ai ya wo be ware ya futu no so koma oba me young lady men brel once pretend say we humble enchira brantie ne mane meware na okwa aware ne mu wi a wakoda usuba yankase dia kire no ko kire ne say yes oni adwoa momoni I was thinking of you oni adwoa dumpo a wu kasa o so no yedi ntio em pretend and jeda nya se de obro nsi ubunu usuro no udinini because be so they ring ka washe adbutai bia odi kwa warien bia no inu aba na me we hu ate dano atemu dwananim Jesus be ya kire wate ye ni body bia hinta wonanim ntitirimupo bia odi ko bia warienim no na me we hu na unso a wutimu dada no timupo bia ra odi ti awarie na se no na me onim be ma na show wahwe unya ba ahwe unya bema ohwe mama ohwe papa osani wusika oye di obe na nso no mira medasi se menia bema udi ni koto adwuma medasi se uto shuma mi sister medasi se udi mi sister koto nursing mu edi ko sua treye medasi kekempo untimi nkabi open heaven akọ sister wate Yesu doye emma otoye dududu ompese ye beyira sa suba no enwura nyame ahini mu de biara da be kanya mi mu no krechero Matthew 5:9 Blessed are the peacemakers for they shall be called the children of God. Wuntimi mfra hu nyame ba unni ukunu ni umbu ukunu mfa idie biara emma sa kunu no oka ba ko oka 20 kire no oyire papa no sa nyame hwe Jesus hweye nti ukotina ne na susu hwinsi emma omuye the disciplinarian no mo tenetene nkwada wo obusuem ewo fie awareanim ukuno tenetene omma enkwala na momma na minkasa omma na abuafu na watiko apai be ma susu tia nkwala no omususu ubedi 18 ubedi 19 oswa umpese ukunu betia no ena nkwala na a protect wo yeso na betina so dem besu egunyame so say erade me meyo omaso ayedio omko kaledio omummu bia wona wa masa honhom fina betina mu afiri wo mu na akọ wo mu mami ni dia wa fama be ma na discipline kola ni sa fina eti wo mu no ene na etu akotena nkola ni mu. You need deliverance uhia odie immediately. I was say wo pai mu adedie konchire ni mu adedie ma ho na awrade je do bone chew no tutu sa ma embre ne ho ase makunu Jezebel spirit efiri mu tentem so na fe ubonya mi pa yesrenya mi ma o mana wa hye won tetu ne wa ma be ma ne kwan amma enne ye wo enkola bi o mu papa no sanse ma me no amfa ni die bia
obuo bia nkola ni mutimi tia bema onu na wo na sinimu so ene di nkola ne baye o tia ukunu ewo umani na wo pese o ma no mubu wan fa bu ama no eye o se wo na mo pe wasem mo tie wasem eda bi ba o mbe sore tia wankasa ye be bo obeye sister o ma no mbe mo be bo obeye because dey be wa hawon mfi ya di nyema boni na da na di kire wa wari na si kire wo no abeda ne no meni mfi wo mu mo so di be ko ma wari ase oye be ma obekwa ko hye ne yire so ko yene ni ya de sase sa na odi ye wukuno asodi hu matin mo fremu eko twi eko ba na free tutu na free ma free ma yeti mu na ya dane dia mana konkwala ne so ma operate wo mu no de ma untimi ni wukunu ni na kasa na nim anyhow tia no we akọ pretend akọ dina so de ma akọ tie ma tonyon kronkron merade kronkron onya kronkron dami ohun ye mobo yami onji edinto ba eba bi wo wa ya change mema ya cash na you say usuro awari jaya unya awari pa sister enye mema na enyu wo na wo se wo sesan wo suban wo se unya adwen foforo ye na adwen sakraye na obro ho ase ze Samaritan woman no osesan mema musa Yesu ka tense ni ono no wo kra onye okunu oni kunu ni ono ni hyehyɛ won kra onye okunu ma bebre no ma fa mema bebre nsem ye no na otiatia mi no yesi wodie wo mu ni sen ebinim wo ha na in fact abusua no mi bi na ma fa mema bebre nsem bo obi wo so na yo ba na nkasa suban ananka obetimi aye hu bibi sa nkrofo na mi address nanka obetimi aye suban hu bibi erade di pena maye erade odi den odi peno odi amaye na o hwe kwan se erade o hwe kwan se minu mienu ye bebre ye hu ase amaye nwuranom amaye nkununum ye be di woni yebedi woni efie ani abonten yebedi woni efie ni abonten ukwa abonten a woni ni pe kasa uka isemu echese efie won bibia yo okay ubeboni din mi ready say nes no be fia sebeye pese unya ni pe ni munyam tim sebe ya aso dem woni be say me ko leader we die di fie ya jo so for mami we die di fie ya jo nsu ye ba fie wa ukunu ti udin o kamekom o kamekom e ti udin wo fie o makura ti udin o mu kamekom mama ye ni abodi bi e hinta wonyame ni mwate entino nipa betimi ato ayeyi nyuma fa ho they will sing your praise and so nyame animu de na one receive medal bia na se heaven nkoye hu hiawa ejinarade hu mobroso eresrew se bebia wapem so akodu bia we sa emre yo no jemu eno anso be kwa rade se rade me jemu na ko kunu ko ye restitution miura anye ni yi said ye misi bolding frow ni nyina enye ebia na be ma no waye yusu ni odi ye ni to be so baby enye hwe eye bibi pane chowo ho sira ne bone fache ka tense ensi biem enye sa biem mbese mi kunu timi kan bible ni yi on parking kan onyese una obefosu na mana kan bible sister una obefosu kuna mana kan bible eni ye pain ye danadi esu bain e bain pain su bain pain enso nyame ni dia nso na ni bia nso no na so ntimi mie ma o se na so bia ma hotewfo ahote fo
na woni ukunu ni ubetuma from ho tiuni dabi nyon tiuni ni di waboduku na what chatali e show ni minimu na ni skati platform dabi ahun tiuni ni die oye hun tiu e wa akomam e wo ni closet ni pin mu na saso na abontin so oye no sa inside out holiness inside out if we wumu na pie ti Yesu kasa o Matthew 12 on o kan fi 33 to 35 ona o si de wa akomani mu ya hye ma abusu akomani no na ededi ti suban bia ye dedi bia se yemu ye kununu ye ni woni na eye honhoma ti akomani eye honhoma eti akomani kasa ukunu anyhow enipa mukura ti mi jojo ukunu opeso ko heaven sa ni minim Jesus Christ awusum no minna minim Yankopon kro no so awusi wudi na chi no enenya sa anya minna minim no ko sa anya minna no no nura odi asemi hama matiko se ma ni wonkunu ni na wombu wonkunu nesa womura mahini kasa constantly kasa o maso asemi fa me honye example Friday ye twemu ya nyumre na mi kan mi gusan mi bia kwa ofa so answer na mempe inti the second time no in fact the way she mami you know na fede eye ma homete ti mami so mi kasa wa homete ka kire no say oh you ungrateful be sana anyenya mede na mede kasa a kire ye nyina miya me ho na me di example me pese o hu se o sofo mami na me di fo ba obi o ye sofo ba oye evangelist pakani ba obi eni wa oye pepepe o ye nyina wo mreyo de mo fa nche me ye nyina wo de emreyo ebi wo numre no mi so kwa yo fashion me kasa the second time no eye ma homiti na me so me kasa raising my voice from that time no e be Sunday me every day be within an hour nyame ma me asem nyame na me kasa wo bibi no da bibi di chemi na me nti nyame ne from Friday na nadu no be Sunday ewia no the Saturday na ya sorry no your ministry no service na was me kanya me asem then so no nyame kasa me hu am di no old sermons na woni bi na me kai topics no the amam da den na but the bia no na sem refresh and renew the bia o ma me new thing Sunday morning first service o ya soro nso eno so asem am kan dada na ewo buka me tro me sermon am kan tin second service ne abeka kamna so na me se rade me se bia ma ye bia facha me umi mobo na kasa chemi dia na pese me ka che wo ma na rade se rade ma me tia se Saturday no se e wo se mi musa mi kunu ni ntia ni buafu na me resolve that issue no ti mi ben no ya duane o pema no simpacho dia na maye bibia nya ya ka nye ni hu komo na fa chemi ene ya resolve mpamu di nyina ka what I say and no one 30 minutes before 2 o'clock I started second service ne beso no and already mama sem o se koka start me mano about forgiveness boniface say have you forgiven your brother tina already see me nyu so me hu sa di si ade bia dan so no ade bia be ye meriani ade no eno ho asem me hu example and I dey me dey ebe ka bia kiro no say we are real ye kan die ye hu die ye fam die ye nemu obi enu wa we wie peye but nyame nkukro kan ye hu ntino yebetime wie peye ewo nyame mu eye kakra one day at a time ti nyame say ye money makoko enko penti picture bi wa outside said ye ubu kunu ufre no nipa anim no ufre no miura Eric na obafia obefan hey Eric hey ya Brian
but Tima Guniso and Sonia me any wati. A sea umpire won't quite. Umpire Obama ukunangas, Obama fidia, a mouse empire in the Kurafidiano. And Rebecca, the praying woman, the praying wife, no, ask them later. But Yampire a cura a cambusian boom. Dinun timini kun nini. Better now umpire no, a tinya bind it with busiano, a camp a busiana boom. A bay day. Men pretend they said all is well when all is not well. Men pretending. And manipa sa a false a you know. Nyame nim de ekoso fidue ni mu no de beba temu obi betimi abusa adena mi kunu ni mati nkwa asori ubuduku udresi modestly ni yi so wukunu de wo ye no onhu su ayi bia fa so bia oni wati nkwa asori na wo kono oni wati nkwa adentia esanse wasesa e wo dressing mu na susubani de it is said decorated monkey. It is said yafa preko efri achichim ni edware no na yedi na kosi cement bi so akomanda so aye preko akoma ohun achicha obekwa akodemo asayo no fi intino u decorate adui said decora oya adui obeya adui niema intino bia wati holiness message bi baby ni say die mi boduku he say die mi nyemiti rasta mi nyese usuban so ti say ami nyaba ma mi nya back to usuban so ti say intino ukunu no o me di wechi by force because what's the sound dressing ne mum no e wo suban papa wo be kanadi se oyere pa no oba papa no oba Kristo honhom abetina wo mu no yurampa cho daddy ya daddy ekwesi mfre ni ke ebiem daddy akwesi daddy o friend no that ayina afewes na mi yiri ne ba ni mu ene de na asesa obeba bebusa na ne de okoda hin nene de na asesa ebia na nipa ne wiase ni ase are o be trick me na wa be poison me akumia na o si da bi me shia Kristo mini Yesu abon impunimpu se obi se wa shia Kristo de o man kwana e wo se bibi ye jai bibi mu na bibi fufuru bi take over Yesu attitude Yesu no obuma odi mani tuntimi ka se wo ye Kristo ni ba abra Yesu attitude enti mu usuban ko ufio kankan o send o usuban samomoni aje ba bia ase prekese ukunu bia on pese ohimo on pese be fie because oba ntokwanko na ade be hia no otifons no bi kasa na bisa ya wo ne wa na kasa nyankopon be na usumni Jesus be na wo hia no wana ubo mpa ye kire no mutimi san ho nkonya me nche wate mutimi san be ma no ono ni wuti otria bright price ama papa no mami na whoever ojiye awari no woni ne na ewari enya wo mami ukunu aka bibia kire no ukoji advice free wo mami ho ansa na waye ntino chese mu ukunu ne mu bu mami ubu papa ubu nua bema bu nua ba nua no bu namfo especially mu titim abruchiri no Europe ni Canada ni US ni de keka no namfo sem mani bia pam wonkunu abanya pam emema na sia botia mo ma homeless na no agifi aboso agi apartment aboso ebinum so ye namfo namfo atutu eguma so ma mo magya ware ma ya odi okunu na to child support Jessica kasani kunu de bia na o poison o ma adwene tia ukunu ebeba bebo wa ankasa o ma ne benyini na awade beda no kure ne dia twon no so wo ye baifo usuba na ama usuba na da ne bayi ti wo suban poni
na adane bayi e wo so nya bayi ni di odu fa ku an di okọ na ku wo a wonni ukunu ni na di na tem that haughty eyes na ya bayi sam who disobey ukunu. Disobedience is tantamount to witchcraft. It's tantamount to witchcraft. Erade ni yekasa on pese oba bia bayira Satan otan nti na omaye ya ahomaso ahantan twe e wo mema ne so no otan se de otan Eve no mani ko die aduaba na ye pam ni Adam ni nyina no e ma bebre ma mema bebre ko hell bebre mema bebre nso wonan sikwan so a ko hell udi sex e kame wukunu sex empemu agro washenika kana ya boso oba ho na di dinatem mpo obema no edi mpo obedi dinatem ajojo no ye no yi ma de no kwa abonanum uni ukunu ni opeso ko heaven opeso bompa ya nyamiti o minim nyame kura obeti o e Satan mom ne beti o ono no beti o na ebe yo se bibia e koso all right e minini ni so yete okay obi ate ho fine edu be ko bo senje mama minka se wadu ho na emum no se wanhwe ya edu be ko ho me di Awurade hu mobro srew nya yem hihie wo sasem ne tu anamu for sex in kame ukunu esanse Awurade asem se ma yemfa yem ni pedue nkame ye ho ayemfa nkame ye ho de biara da simple no pese wo twa nyame ni mana wa ma ukunu ahead of time waka kire no se o pa cho bia 3 days pese me ye fasting ya de timi wia be mema ho kwan na yetimi ayewe yesense nipa no betwa be ye ho ayi na waba ho na afa be kase o unim nyansa se me ye fasting no be debi menyesa mame menyesa minyaba minya ketwa menyesa enshira bi enim enhye me enunyam enchira oyire papa ati uya afena akwa ware so a fatu hufo mfa ubodi nko kame wukunu regardless the umami betufo usuwa bi beka cho se manyami asem na entitew nye nipa nu masem manyami asem entitew ebia obeka se o mi ko ware mi kunu kra na mi nim nyame ese ma beti holiness ni eyi masakra nti wukunu hu ye wahi because onu de odasora tinsanu mu oti wemu abura na wuti boni mu no Awurade bu na ni gu boni so na wo de oso abe hu no krenti wo tan wukunu no o pese nyame de wo boni chaw eni di wukunu ni oyensa dwam kra di ni bunu na ebenam usa subai papa ne so no bema obema no kra betimi sacrifice anom obetimi sacrifice emasem wahu se oye emasem tino kasa no ho anyhow di na tem ema no mo cheme kika dia wo pekire no se oye emasem po wo de kosoara bunu kosoara dinini wo dinini na wo bunu na sela wo nu aduane pama ne di no na de ni konyame anim na wo de ni yede eko Awurade Yesu anim. Proverbs 21 was o hinu na koma da nyame nsam se subontene ba bi open odane de to obedane ato onu nyame akwan so obedane be ma no nyawo na wodi gidigidi besisam debi ntimi sisam men time because on kind Bible men time be ma no men dinani men nya na yaka die men nya no sa because person of sister fi bibi mu ko bibi mu wo suban papa no osuma for Paul kan o se e ma no who knows e bia yen kunu no omunam Yesu ban papa so e de ho be ma Kristo aso na onni wachi nkoye ni nyina no suban a wonna na di mane mu se ba bia wo kon ye kire wa de papa ntia se ho no ye nkire wa enne wate no kore no me sire mo yen share sa video we wo hwe na sesanwa ma obi ntum enya nyampa able to get out of that Jezebel spirit na frey ya no be bompaye ministry ye bompaye de bia da ye bompaye de bia ye bompaye de bia da ye mpa bomaye teach Fridays
bomb pie against all these spirits na etiti shey crash ma ye ni no se ye no ope heaven akọ bra be ka ye ho na ye so ne mo mpa ye de bia enyi ye ho free suban poni biara de ye be ko hell oja no ya nya amanipo ye ma Satan otwiase no ene ne nkrofo inti no emma wo ho kwan sa emma wo ho kwan emma Satan yusu mfa wukunu nko hell emfa wo ma nko hell emfa wa nkasa ni padua nko hell baby ase yakodru bia panyame twa se urade ma nye ni yi ma se me ma no wa se won tetwo wukunu kana di na tem te ne umma omumu wukunu omumu no wanso wumu no mama baby ase wanso omumfa wo nya hwe no mbesa bo beyi aka ho ntwe masa da ne ma ebia na ato dada se wo mai bo beyi because of suban boni ya wudi titi won free enkechi the akechi ni the yaka ne nsa gu ne bo your friend the late chesa akechi eni da so wo ho ma enne ya se obetie owura Yesu ni wo ye Yesu dwan obetie owura Yesu ni no wa ye nsakraye na wa ko ma nanim apanto se me ma tirekire mu yi mo fa me boni nchame mo ma yen ko back to the Bible no na yen hwedi nyame asemoka na yen nyina yen sisa o ma no enam se wa serebo ne fa che free nyame wonti no o de bechew mami o de bechew sister o de bechew erade ye mubro hunfo o ye no kwafo me sidia asai no ene de na ko 6 feet down wo wonkwa ene nteni da so wo ho ma wate sister ko wukunu nanim daddy kwaku daddy ya daddy Eric fa cheme sami bodin to asie feye na ehama se bia ye ti se nuanu so wa ye ti se nuanu mu ma ye ti sa dofo ma ye ti se din fa ni die ni obu ma no panicho ma mi panicho ko nanim punko tudwe men ko su crocodiles na ochina enko back to sa eni se krama ya wafe na okone fie mu ni mu panicho na fei da suban papedi oyere pa suban edi na nyame ensane enane nani mahwe wabusua no na de oyare abofra waye yarefo abofra na brabo adija nyame emfa nani mahwe fidua no na onfa immediate healing deliverance mu edi base mu edi emeje o mano emeje ura ubia obu odi ni sa obu bisa se edin ne trigasa ebia o se mfa sa anamfo no eni namfo bi nkasa chinchina chi unu mbekasa say you know your right hey ye ni woni because memma no nyame amon sa ego no what you saying no who disrespecting is a obetime yin sabo eno me nka se de omo ye no eye na emum no maye mom sa yard stick no se emum no waka na wajai no awe na wanoa ye ni sei na waye na so yin sabo wa ende no hu se obonefo bi ena ye de wa sori etia na nye wa so no uya dia wompe ye man bebre ye kasa de ye no ye de ye kun ompe ebe do yin samo wa ma Satan kwan wa busua nim e wa ware nim wa ma ne kwan eni tina wanya bebi abo ewura wukun de bufu edinya oyin sa na ode bebo e bompa se nyame hu nye ewura no mobo omo ye sa no na omu nyai ne mom no su sacrifice ade bi ye omre ya emma etriga sa bibi sa wura mu no na ansi sa bi wa unam ya obi mu ewo waware mu me bonya me mpaye ma wo se ewrade onchew ewo Yesu di mu opese ye no bom mpaye aware na dija aware na sei kokotani fra ye ne no mom mpaye be kan Yesu obusu ko na de bia ye mom mpaye na ye som nyame a ofredi ni ho mane ba bia sei no ofa ye ni yie esiesie otumi ade nyina ye gidie no from 615 481 8074 615 481 8074 country code ni 001 US 001 efrem hotini ba Grace nyame onhyira nyame onnom onka ho natena no krenim kosi wuwudem natena no krenim ne di waware ni ne buura ne fani di nyina ma no minim se bia ka bia nyame beda na di akyerew na watimi aye na wo heaven ko
amo sanse nyame oba ma hoteofo nko a awurade nhyira. Amen. Yen share video no na emo bibia.